नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक बड़ खबर को। तेबे दर्शक बंधु सारा ओडिशार तथा देशर चाषी भाई भौणी मानक पई आसिला आउ एक खुशीर खबर। तेबे आपण माने अपेक्षा करिथिबा पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती टंका को नै आसिला तारीख। तेबे एणिकी एही तारीख दिन मिलिया पई जाउची पीएम किसान योजनार 20तम किस्तीर टंका अकाउंट को आसीबो 2000 टंका। जो माने कि 19तम किस्ती टंका पाई नथिबे सेमानक अकाउंट को आसीबो 4000 टंका। जो माने कि 18तम किस्ती मध्ये पाई नथिबे सेमानक अकाउंट को आसीबो 6000 टंका। तेबे आज भिडियोटी सारा ओडिशार चाषी भाई भौणी मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आपण माने पीएम किसान टंका पाइबा पूर्व आपण मानक किछि काम करिया पई पड़िबो जोंटा कि नकले आपण मानकर टंका मिलिबो नाही। तेबे आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथुवे भास्कर न्यूज बा ओडिशार जते सब अन्य न्यूज चैनल अछि। तेबे एही पीएम किसान योजना को नै तारीख मध्ये स्पष्ट करा जायछि। तेबे आगामी अगस्त 5 तारिख रे आपण मानकर डीबीटी अकाउंट को आसीबो 2000 लेखाए टंका। तेबे आपण माने जानिचंती पीएम किसान योजनार सर्वमोट 6000 टंका मिली थाए वर्ष रे। प्रति 4 मास रे थरे 2000 टंका लेखाए मिली थाए। तेबे 19तम किस्ती टंकाटी फेब्रुआरी 24 तारिख दिन मिली थिला। तेबे 4 मास परे अर्थात जून मास रे यार 20तम किस्ती टंकाटी मिलिबार थिला। तेबे किछि कारण पई अर्थात सरकारक तरफरु कोनोसी कारण स्पष्ट करा जाय नै। जहा भी हो वर्तमान जुलाई मास शेष होगा बसलानी। तेबे अगस्त 5 तारिख दिन आपण मानकर अकाउंट को 2000 लेखाए टंका आसीबो। विशेषकर जो माने डीबीटी कारण टंका पाउ नाहंती एवं आपण मानकर बैंक रे अकाउंट अछि तेबे आपण माने अप्लाई समय बैंक अकाउंट देथिले मध्ये टंका आसु नै। तेबे आपण मानको पई गुटिए सॉल्यूशन मात्र अछि। तेबे आपण माने निकटस्थ पोस्ट ऑफिस जाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बा आईपीपी अकाउंट गुटिए खोली नेबे जोटा कि आपण मानको एक एटीएम भली कार्ड टी दिया जिवो। सेथरे आपण मानकर ना अकाउंट नंबर एवं सीआईएफ कोड टी लेखा जिवो। मात्र 200 टंका रे आपण माने पोस्ट ऑफिस जाई खोली पारिबे। सेटा आपण मानकर गुटे डीबीटी अकाउंट। तेबे आपण माने सेही अकाउंट टी खोली देले आपण मानकर जदी डीबीटी कारणरू जेतुटी किस्तीर टंका आसी नथिबो तेबे आपण मानकर टंका निश्चिंत भाबरे आसी जिवो। एवं जो मानकर भी टंका आसिया पई लेट होउची तेबे अन्यान्य बैंक अपेक्षा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रे सबुठार सर्वप्रथमे टंका आसी थाए। तेबे सारा भारत वर्ष रे 15 कोटी रु अधिक एही आईपीपी अकाउंट रे वर्तमान डीबीटी माध्यम रे टंका प्रदान करा जाउची। तेबे पीएम किसान टंका पाइबा पूर्व आपण मानको वर्तमान एग्रीस्टार फार्मर रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। जो माने कि एग्रीस्टार के रजिस्ट्रेशन करि नाहंती सेमान निश्चित भाबरे करि नियंतु। कारण सरकारक तरफरु मध्ये जो नोटिफिकेशन टी आसी जे वर्तमान आपण मानको मु देखैबी। तेबे आपण माने स्क्रीन रो सामने रे देखि पारछन एही नोटिस टी ओडिसा रो कृषि विभाग तरफरु जारी करा जायछि। सेथरे कोन लेखा जायछि देखंतु जे कृषक रजिस्ट्रेशन आपण माने देखि पारछन्ती कृषक रजिस्ट्रेशन लेखा जायछि। सरकारंकर डिजिटल कृषि अधीन रे कृषक पंजीकरण वर्तमान जारी रहिछि। समस्त वर्गर चाषी और पीएम किसान हिताधिकारी एथिरे पंजीकृत हेबा अनिवार्य। नचेत आपण पीएम किसान योजना वंचित होई पारंती। एठारे आपण माननकु सरकारंक तरफ गोटे गाइडलाइन आपण माने कहि परिबे जहा कि आपण माने जदी ही एग्रीस्टार बा फार्मर रजिस्ट्रेशन करू नाहंती तेबे आपण माननकु आगामी पीएम किसान टंका मिलिबो नाही। तेबे एही एग्रीस्टार रे रजिस्ट्रेशन करिया पई आपण मानकु कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक ता मध्ये जानि नियंतु। आधार कार्ड, आधार संयुक्त मोबाइल नंबर एवं निज नाम रे जमी पट्टा जो रही ताकू नहीं आपण माने निकटस्थ आरआई ऑफिस रे नचेत आपण माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई मध्ये आपण माने करि परिबे। तबे देखंतु जमी जमा रेकर्ड निज नाम रे नथिले कोन करिवे मृत जमीधारींकर मृत्यु प्रमाण पत्र किंबा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सह तहसील कार्यालय रे जोगाजोग करी जमी पट्टा बा रूल रो नाम संशोधन कराई नियंतु। आपण माने निकटस्थ आरआई ऑफिस प्रथमे जांतु। नचेत आपण मानकर घर पाक जदी तहसील ऑफिस रे अछि तबे आपण माने तहसील ऑफिस जांतु एवं प्रथमे सर्वप्रथमे निज नाम रे जमी करिया पई चेष्टा करंतु। तबे आपण माने रजिस्ट्रेशन करंतु। तेबे निम्नस्थ 4टी उपाय मध्यरु जेकोनसी उपाय माध्यम रे कृषक रजिस्ट्री पोर्टाल रे तुरंत निजको पंजीकृत करंतु। देखंतु एठारे वेबसाइट मध्ये लेखा जायछि। एई वेबसाइट रे आपण मानकर पंजीकरण हबो https://odfragristar.gov.in रे आपण माने जाई निज मोबाइल रो मध्ये एतरे आवेदन करि परिबे। तबे देखंतु आपण माने एही एग्रीस्टार फार्मर रजिस्ट्रेशन पई निकटस्थ जनसेवा केंद्र जाई परिबे। ग्राम पंचायत स्तर रे नियुक्त जो सहायक अछन तांको माध्यम रे मध्ये करि परिबे। व्यक्तिगत स्तर रे अर्थात आपण माने जनसेवा केंद्र बा निज मोबाइल रे मध्ये आपण माने करि परिबे। तबे ग्राम पंचायत स्तरीय जो कैंप पडुची तबे से कैंप को जाई मध्ये आपण माने एही एग्रीस्टार फार्मर रजिस्ट्रेशन करि परिबे। तबे अधिक सूचना पई जोगाजोग पई एक नंबर मध्ये सरकारक तरफ दिया जायछि। एवं एही नोटिस टी आपण माने देखि पारुथबे कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार। तबे आपण माने जानि गले जे कृषि एवं कृषक विभाग तरफ ओडिशा सरकारक तरफ नोटिस टी जारी करा जायछि। तबे बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक पई आगामी दिन रे आपण माने पीएम किसान टंका पाइबे नै ता सहित आपण माने सीएम किसान टंका मध्ये पाइबे नै। तेनु
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଗଲି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏସବୁ କରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ KYC ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। କାରଣ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ମୃତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତେବେ ଆପଣମାନେ KYC ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। DBT କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର DBT ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି DBT ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିନେବେ। ତେବେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିନେବେ। ତେବେ KYC ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ ବସି KYC କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଆସିଛି ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବା ଯେ ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ, ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ତାରିଖ। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। PM କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ 20ତମ କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ନେଇ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କାର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏହି ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ସରକାର ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ 24 ଜୁନ୍ 2025ରେ ପୁରା 4 ମାସ ବିତିଗଲା। ଏବେ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ବା ଜୁଲାଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାয়ে ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 10 କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ KYC କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ KYC କରିବା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ KYC କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏହି କାମ ତୁରନ୍ତ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। KYC କରିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, KYC କିପରି କରିବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ KYC ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ KYC ଉପରେ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଏକ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବା OTP ଟି ଆସିଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଫାଇନାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକି କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି KYC କରିବା, ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର୍କରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତେବେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର୍କ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପଚାରି ବୁଝିବେ ଯେ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର୍କରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।